衝撃の事実、目から鱗は日本初じゃない？意外な起源のことわざクイズ参戦。3 Japanese proverbs with surprising origins, quiz. Quiz, 3 proverbes japonais aux origines surprenantes. Quiz, 3 proverbios japoneses con orígenes sorprendentes. 皆さん、こんにちは。フランス在住、日本語教師のミエです。Hello everyone, I'm Mie, a Japanese teacher living in France. Bonjour à tous, je suis Mie, enseignante de japonais en France. Hola a todos, soy Mie, profesora de japonés que vive en Francia. いつもご視聴ありがとうございます。Thank you, as always, for watching. Merci beaucoup, comme toujours, de me regarder. Muchas gracias, como siempre, por ver mis vídeos. 今日は皆さんがよく聞いたり使ったりする絶対日本発祥だと信じて疑わないことわざの裏側に迫ります。Today, we'll explore the hidden origins of proverbs that many people firmly believe were born in Japan. Aujourd'hui, nous allons explorer l'origine cachée de certains proverbes que beaucoup pensent être typiquement japonais. Hoy vamos a descubrir el verdadero origen de algunos proverbios que muchos creen que nacieron en Japón. 実はあの有名なことわざの正体は聖書だったんです。In fact, the real origin of that famous saying is the Bible. En réalité, l'origine de ce proverbe célèbre est la Bible. En realidad, el origen de ese famoso proverbio es la Biblia. クイズ形式でお付き合いください。Let's have fun with it in a quiz format. Essayons cela sous forme de quiz. Vamos a hacerlo en forma de quiz. クイズ第1問です。Here is question number 1. Voici la première question. Aquí va la primera pregunta. 日本人なら誰でも知っている有名な表現です。It's a famous expression that every Japanese knows. C'est une expression célèbre que tous les Japonais connaissent. Es una expresión famosa que todos los japoneses conocen. 目から鱗のルーツは1、日本、2、海外。What is the origin of the scales falling from one's eyes? 1. Japan, or 2. Overseas? Quelle est l'origine de l'expression « les écailles tombent des yeux » 1. Le Japon, ou 2. L'étranger? ¿Cuál es el origen de la expresión caerse las escamas de los ojos? 1. Japón, o 2. El extranjero. 皆さんはどちらだと思いますか？ Which one do you think it is? Selon vous, laquelle est la bonne réponse? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? 正解は2、海外です。The correct answer is number 2, overseas. La bonne réponse est la numéro 2, l'étranger. La respuesta correcta es la número 2, el extranjero. 目から鱗は新約聖書に由来します。This expression, the scales falling from one's eyes, comes from the New Testament. Cette expression, les écailles tombent des yeux, vient du Nouveau Testament. Esta expresión, caerse las escamas de los ojos, proviene del Nuevo Testamento. 鱗という言葉と漢字の印象から日本らしい表現だと思われがちです。Because of the word, yoroko, scales, and the impression of the kanji. It is often thought to be a typically Japanese expression. En raison du mot uroko, écaille, et de l'impression donnée par le kanji. On pense souvent qu'il s'agit d'une expression typiquement japonaise. Debido a la palabra uroko, escamas, y a la impresión del kanji. A menudo se piensa que es una expresión típicamente japonesa. でも、もともとは急に真実が見えるようになるという聖書の場面から来ています。But originally, it comes from a biblical scene in which someone suddenly begins to see the truth clearly. Mais à l'origine, cela vient d'une scène biblique, où quelqu'un se met soudain à voir la vérité clairement. Pero originalmente viene de una escena bíblica. 英語では In English, the scales fell from one's eyes. と言います。直訳すると目から鱗が落ちたです。フランス語では En français, les écailles sont tombées des yeux. 直訳すると目から鱗が落ちたです。スペイン語では En español, las escamas cayeron de los ojos. 直訳すると英語、フランス語と同様目から鱗が落ちたです。目から鱗と同じ意味で3カ国語でよく使う表現も見てみましょう。英語では In English, people often say, "It opened my eyes," or "It was an eye-opening experience." 直訳するとそれは私の目を開いた
目を開かせる経験だったです。En français, on dit souvent « ça m'a ouvert les yeux » ou « j'ai pris conscience de quelque chose ». 直訳すると、それは私に目を開かせた、私は何かに気づいたです。スペイン語では、En español, se dice a menudo, me abrió los ojos. O, me di cuenta de algo. 直訳すると、それは私の目を開いた、私は何かに気づいたです。クイズ第2問。 Quiz question 2. Question du quiz numéro 2. Pregunta del quiz N. 2. 豚に真珠のルーツはどこでしょう？ Where does the proverb, cast pearls before swine, come from? D'où vient le proverbe « jeter des perles au pourceau » ¿De dónde proviene el refrán? Echar margaritas a los cerdos. 1、日本、2、海外。 1. Japan, or 2. Overseas? 1. Le Japon ou 2. L'étranger 1. Japón, o 2. El extranjero. どちらだと思いますか？ Which one do you think it is? Selon vous, laquelle est la bonne réponse? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? 正解は2、海外です。 The correct answer is number 2, overseas. La bonne réponse est la numéro 2. L'étranger. La respuesta correcta es la número 2. El extranjero. これも新約聖書に由来する言葉です。 This expression comes from the New Testament. Cette expression vient du Nouveau Testament. Esta expresión proviene del Nuevo Testamento. マタイによる福音書が語源で、価値のわからないものに貴重なものを与えても無意味だという教えから来ています。 It originates from the Gospel of Matthew and comes from the teaching that it is meaningless to give something valuable to someone who does not understand its worth. Cela vient de l'Évangile selon Matthieu et de l'enseignement selon lequel il est inutile de donner quelque chose de précieux à quelqu'un qui n'en comprend pas la valeur. Proviene del Evangelio según Mateo y de la enseñanza de que es inútil dar algo valioso a quien no entiende su valor. 引っかかりやすいポイントとしては、猫に小判とセットで使われることが多く、日本古来の言葉だと勘違いされやすいところにあります。 Common pitfall. It is often used together with Neko ni Koban, gold coins to a cat. So it is easy to mistakenly think it is an originally Japanese expression. Point trompeur, comme il est souvent utilisé avec Neko ni Koban. Donner des pièces d'or à un chat, on a tendance à croire à tort qu'il s'agit d'une expression d'origine japonaise. Punto confuso. Como a menudo se usa junto con Neko ni Koban, dar monedas de oro a un gato. Es fácil pensar erróneamente que es una expresión originalmente japonesa. では、英語、フランス語、スペイン語の表現を見てみましょう。英語では、 In English, there is the famous expression, cast pearls before swine. 直訳すると、豚の前に真珠を投げる、です。有名な表現です。フランス語では、 En français, on dit « jeter des perles au pourceau ». 直訳すると、豚に真珠を投げる、です。スペイン語では、 En español se dice echar margaritas a los cerdos. 直訳すると、豚に真珠を投げる、です。ここでのマーガリータスは、デイジー、花、ではなく、真珠を意味する古い表現です。日本語には、似た意味のことわざとして、猫に小判があります。In Japanese, there is a proverb with a similar meaning, gold coins to a cat. En japonais, il existe un proverbe au sens proche, des pièces d'or pour un chat. En japonés, existe un proverbio de sentido parecido. Monedas de oro para un gato. 価値のわからない相手に貴重なものを与えても意味がないということです。In other words, giving something precious to someone who cannot appreciate. It is pointless. Autrement dit, donner quelque chose de précieux à quelqu'un qui ne peut pas l'apprécier ne sert à rien. En otras palabras, dar algo valioso a alguien que no puede apreciarlo no tiene sentido. 江戸時代の髪型、いろはかるたに登場していて、古くから親しまれていることわざです。It appears in the Kamigata Iro Akaru Ta from the Edo period, and has long been a well-known proverb in Japan. Il apparaît dans le Kamigata Hiroa Karuta de l'époque d'Edo, et est un proverbe apprécié depuis longtemps au Japon. Aparece en el Kamigata Iroha Karuta del período Edo, y es un refrán apreciado desde hace mucho tiempo en Japón. クイズ第3問では、最後の問題です。
Now, here is the final question. Voici maintenant la dernière question. Ahora viene la última pregunta. 猿も木から落ちるのルーツはどこでしょう？ Where does the proverb, even monkeys fall from trees, come from? D'où vient le proverbe? Même les singes tombent des arbres. ¿De dónde proviene el proverbio? Hasta los monos se caen de los árboles. 1、日本、2、海外。 1. Japan, or 2. Overseas? 1. Le Japon, ou 2. L'étranger? 1. Japón, o 2. El extranjero. 正解は1、日本です。 The correct answer is number 1, Japan. La bonne réponse est la numéro 1. Le Japon. La respuesta correcta es la número 1. Japón. 中国の古事成語っぽく聞こえるので、意外に感じる人も多いかもしれません。Because it sounds a bit like a Chinese classical saying, many people may find this surprising. Comme cela sonne un peu comme un Chengyu chinois, beaucoup de gens trouvent cela surprenant. Como suena un poco a expresión clásica china, a mucha gente esto le sorprende. 意味は、どんな名人でも失敗することがあるということです。It means that even experts can make mistakes. Cela signifie que même les experts peuvent faire des erreurs. Significa que incluso los expertos pueden cometer errores. 日本語には似た表現として工房も筆の誤りもあります。 In Japanese, there is also a similar expression. Even Kobo makes mistakes with his brush. En japonais, il existe aussi une expression proche. Même Kobo peut se tromper avec son pinceau. En japonés, también existe una expresión parecida. Incluso Kobo puede equivocarse con su pincel. 猿も木から落ちるは少し日常的で、身体的な失敗にも使いやすいです。一方で、工房も筆の誤りは、専門家や達人のミスに使う漢字があります。However, even monkeys fall from trees is a bit more everyday and is easy to use. For physical mistakes too. On the other hand, even Kobo makes mistakes with his brush. Tends to be used for mistakes made by specialists or masters. Cependant, même les singes tombent des arbres est un peu plus quotidien et s'emploie facilement. Pour des erreurs physiques aussi. En revanche, même Kobo peut se tromper avec son pinceau. S'emploie plutôt pour les erreurs faites par des spécialistes ou des maîtres. Sin embargo, incluso los monos se caen de los árboles, es más cotidiano. Y también se usa fácilmente para errores físicos. En cambio, incluso Kobo puede equivocarse con su pincel. Suele usarse para errores de especialistas o maestros. では、英語、フランス語、スペイン語の表現を見てみましょう。英語では、In English, there is a proverb that says, even Homer sometimes nods. これは、ホメロスほどの大詩人でも、時にはうっかりするという意味です。フランス語では、En français, on dit même les meilleurs font des erreurs. 直訳すると、最高の人でもミスをする、です。スペイン語では、En español, existe la expresión, al mejor cazador se le va la liebre. 直訳すると、最高の漁師でもウサギを逃がすことがあるという意味です。まとめ、今日は日本人ならみんな知っていることわざ表現、目から鱗、豚に真珠、猿も木から落ちるの意外なルーツをご紹介しました。Summary. Proverbs vary across cultures, and each language has its own expressions that are actually used in everyday life. Today, we explored the surprising origins behind Japanese proverbs, such as, the scales fell from one's eyes, cast pearls before swine. And the idea that even experts can make mistakes, like, even Homer sometimes nods. Conclusion. Les proverbes varient selon les cultures, et chaque langue possède des expressions réellement utilisées au quotidien. Aujourd'hui, nous avons découvert les origines surprenantes de certaines expressions japonaises comme « les écailles tombent des yeux », « jeter des perles au pourceau » et « même les meilleurs font des erreurs ». Conclusión. Los refranes varían según la cultura, y cada idioma tiene expresiones que realmente se usan en la vida cotidiana. Hoy hemos descubierto los orígenes sorprendentes de algunas expresiones japonesas como se le cayeron las escamas de los ojos, echar margaritas a los cerdos, y la idea de que incluso los expertos cometen errores. Por ejemplo, al mejor cazador se le va la liebre. ことわざを比べると、その国の文化や考え方が見えてきますね。
When we compare proverbs, we begin to see each culture's values and way of thinking. Quand on compare les proverbes, on commence à voir les valeurs et la manière de penser de chaque culture. Cuando comparamos los proverbios, empezamos a ver los valores y la forma de pensar de cada cultura. あなたの国の面白いことわざをぜひコメントで教えてください。Please tell me an interesting proverb from your country in the comments. N'hésitez pas à partager dans les commentaires un proverbe intéressant de votre pays. Por favor, compartan en los comentarios un proverbio interesante de su país. 最後までご視聴ありがとうございました。Thank you very much for watching until the end. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. この動画が面白いと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。If you found this video interesting, please subscribe to the channel and give it a thumbs up. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, abonnez-vous et mettez un like. Si te pareció interesante este vídeo, suscríbete al canal y dale like. 通知をオンにして次回の動画をお待ちください。Turn on notifications and stay tuned for the next video. Activez les notifications et attendez la prochaine vidéo. Activa las notificaciones y espera el próximo vídeo. また次回の動画やライブでお待ちしてます。 See you next time. À bientôt! Hasta la próxima.